हेलो गाइस, नमस्ते। आप लोग कैसा है? अच्छा है। हम भी अच्छा है। तो गाइस, इस दुनिया में आया तो थोड़ा थोड़ा चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी इंसान हो, इंसान है तो इंसान आप भगवान का नाम करो गाइस। भगवान का नाम करेगा उसमें आपका शरीर में। अभी देखिए, हमारा शरीर में ये वाला, अभी बदन में ये वाला हमारा कचरा लगा दिया। ओके, कचरा लगा दिया तो इसको कैसे जाएगा? अभी ये वाला सोचो, ये वाला सोचो आप, साबुन है। ओके, ये वाला साबुन है तो साबुन लगाएगा तो हमारा अंदर में ऊपर का कचरा पूरा गया। ओके, तो जाने से, लेकिन हमारा दिल का अंदर में कचरा है तो हम कैसे निकलेगा? इस दुनिया में आया है गाइस तो पूरा इंसान को, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, कोई पंजाबी आदमी हो, कोई भी आदमी हो, आप चाहे भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, कीर्तन को, कोई भगवान का नाम आप लोग करो। क्यों आया है? खाली हाथ में आया, खाली हाथ में जाने का है। कुछ लेके हम आया नहीं, कुछ लेके हम जाएगा नहीं। तो गाइस, आपको ऐसा है तो नाम करने में पैसा नहीं लगता है। हम खाता है तो इसके लिए पैसा लगता है, आलू वगैरह वगैरह वगैरह, चावल सब कुछ लेके आने पड़ता है। ये पेट को वो सुकून मिलेगा, और खाएगा तो सुकून मिलेगा, तो पेट को हमको साफ मिलेगा। लेकिन क्या है, हरि का नाम लो। हरि का नाम लेने के लिए आपको पैसा नहीं मांगता है। आप जाएगा, पैदल पैदल जाओ, साइकिल में जाओ, ऑटो में जाओ, किधर भी जाओ, जाने से आपका शरीर में कोई हरि का नाम लेते रहो। लेने से अंदर में पूरा साफा होएगा, मतलब क्लीनिंग होएगा अंदर में, पेट का अंदर में पूरा साफ सुथरा होएगा। क्यों? भगवान का नाम, चाहे अल्लाह का नाम, कोई भी भगवान का नाम आप लो। लेने से पंजाबी लोग ऐसे नाम करो, सत्य नाम बाए गुरु, सत्य नाम बाबाए गुरु, बाए गुरु बोलियो सदा सुखी रहियो, सत्य नाम बाए गुरु, सत्य नाम बाबाए गुरु, बाए गुरु बोलियो सदा सुखी रहियो। तो ऐसे भी नाम लो। नाम लेने से कोई नहीं, कोई भी जाति का आदमी हो, आप नाम लो। नाम लेगा तो हम जब ईश्वर के पास जाएगा, चाहे अल्लाह के पास जाएगा, किधर किधर भी हमको जाने का है, लेकिन भगवान सब एक ही है। सब हम लोग बनाया है, टुकड़ा 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 टुकड़ा। देश को हम लोग तोड़ तोड़ के अलग अलग जब बनाया, तो भगवान भी तोड़ तोड़ के हम लोग बना लिया है। हमको जैसे पसंद है वैसे हम बना लिया। तो इसीलिए भगवान सिर्फ एक ही है, उसका नाम अलग अलग है। जैसे देखो गाइस, ये वाला पानी है, पानी है ना, आपको तो मालूम है। देखो ये वाला, ये वाला क्या है? देखो ये वाला पानी है। तो ये वाला पानी, ये वाला पानी का बांग्ला में क्या बोलता है? हिंदी में बोलता है पानी, बांग्ला में क्या बोलता है? जल, मलयालम में क्या बोलता है? मेलम, इंग्लिश में क्या बोलता है? वाटर। लेकिन सामान एक ही है। ओके, तो भगवान, आप कोई भी धर्म का आदमी हो, आदमी होने से आप भगवान का नाम लो। नाम लेने के लिए पैसा नहीं मांगता है। आप घर में बैठे 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 बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ऐसे नाम घर में बैठ के मन मन में चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलने का। आप मन मन के हरि का नाम आप लेते रहो, चाहे कोई अल्लाह का नाम लेते रहो। तो क्या, देश बोलता है खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। जब होएगा तो होएगा, लेकिन आप भगवान का नाम लेते रहो। आप कोई भी भगवान को आप मानता है तो आप नाम लो। तो गैस, ये वाला नाम लेने से आपका शरीर में अभी अच्छा वाला, शादी बारी में जाएगा तो अच्छा वाला क्रीम लगा के जाता है। लेकिन क्या, वो अंदर में जो कचरा जमा गया वो कैसे निकलेगा? उसको भगवान का नाम लो। पैसा वो वाला क्लीन करने के लिए भगवान का साबुन है,
भगवान का साबुन वो होता है, आप अल्लाह का नाम लो, चाहे भगवान का नाम लो, आप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ऐसे नाम लो। तो कोई आदमी क्या बोलता है, कोई भी भगवान का नाम लो, नाम लेने के गाइस पैसा नहीं लगता है। नाम लेगा तो क्या बोलता है, तो हमारा बांग्ला में बोलता है, आज के मोल्ले काल के दुई दिन परेर दिन केउ कानबे ना, যাদের জন্য করলেন কামাই মরলে তারা চিনবে না। আবার সময় থাকতে ও মন ইমান করো খাঁটি, তোমার আমার শেষ ঠিকানা 3.5 হাত মাটি। যে বলছে গায়ে 3.5 হাত মাটি, তাই আমরা মরলে পরে হিন্দু ধর্মে ওই 3.5 হাত জায়গার মধ্যেই আমাদের পুরো ছাই করে দেবে, 1 ঘন্টার মধ্যে সব করে ফেলবে, ঠিক আছে। কিন্তু মুসলিম ধর্মে সেটা 6 মাস মাটির তলে থেকে তার সেই আলাদা একটা তার ঘর বানিয়ে দিয়েছে, সেই ঘরের মধ্যেই দিয়ে দিয়েছে সমাধি। তো সেইখানটা সেটাও 6 মাস পরেও মাটি হয়ে যায়। এই মাটির শরীরের এত অহংকার করে কি হবে গাইস? কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু সঙ্গে নিয়ে আসি নাই, কিচ্ছু সঙ্গে নিয়ে যাব না। এই যে বলছে, এই জন্য এগুলো কামাচ্ছি যে আমরা যে আমি একখানা মোটর ভ্যান আমি কিনেছি, যাই হোক আমি আমার ছেলে মিলে গাড়িটা কিনেছি, কেনাতে তো কী হলো, তো সেটা এই পৃথিবীতে বাঁচার জন্য কিছু খেতে লাগবে, সেটার জন্য আমি কামাই বানিয়ে রেখেছি। কিন্তু বলছে যদি চোখ খুলি তাহলেই সকাল, আর নালে পালে চোখ বন্ধ থাকলেই হয়ে গেল পরকাল। কালকে আমি হরির নাম নিতে পারবো কি পারবো না সেটা তো আমি জানি না। তা ওই জন্য আগে থাকতে আপনি গোবিন্দর নাম করুন, নাম করতে পয়সা লাগবে না। আপনি কোনো জায়গায় আপনার ছেলে মেয়ে কোনো কেউ যদি যায় কোনো জায়গা, তাহলে পরে দাঁড়ায় না, তখন আপনি একটা আপনার ছেলে মেয়ের ব্যাগের মধ্যে একটা গীতা দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে। এরকম একটা, এটার দাম খুব বেশি 5 টাকা থেকে 10 টাকা নেবে, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখুন, এই হলো ভাগবত গীতা। দেখতে পাচ্ছেন, এরকম বাংলায় লেখা আছে, হ্যাঁ। এরকম একটা ভাগবত গীতা আপনি সেই মানুষটার, সে ছোট বাচ্চা হোক, 10 বছরের বাচ্চা, স্কুলে যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে সেদিকে যাচ্ছে, একটা গীতা 5 টাকা দিয়েও কিনতে পাওয়া যায়। 5 টাকা দিয়ে একটা গীতা কিনে তার স্কুল ব্যাগের মধ্যে দিয়ে দেন। যে বলছে বাচ্চাটা পরীক্ষায় ফেল করছে, পাস করতে পারছে না, এই গীতাটা তার সঙ্গে দিয়ে, তার কবচ কিচ্ছু দিতে হবে না, এইটা তার ব্যাগের মধ্যে দিয়ে, আর তার মাথায় এটা রোজ আপনি ঠেকাবেন, মাথায় ঠেকাবেন, বুকে ঠেকাবেন, ঠেকিয়ে আবার এরকম আপনার এরকম ব্যাগের মধ্যে আপনি রেখে দেন, ঠিক আছে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। আপনি জানেন না গাইস, আমি যখন মোটর ভ্যানটা কিনেছিলাম, একবারে 250 ইট আমি লোড করে নিয়ে আমি গেছি। আমার ছেলে যখন ছিল তখন 250 করে ইট চাপিয়ে নিয়ে গেছি, কিছু হয়নি। আমি যখন গাড়ি চালাতে পারি না, তখন 250 ইট নিয়ে গিয়ে একটা বাড়ির ভিতরে ঢুকতে গেছি, সেখানে বড় ড্রেন ছিল, ড্রেনের মধ্যে গাড়ির সামনের চাকাটা পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাওয়াতে তখন আমি শেষ, আমিও ঢুকে গেছি সেই ড্রেনের ভিতরে। ঢুকে যাওয়ার পরে তখন আপনাকে সেই ভিডিওটা আমি দেখাতে পারিনি, হ্যাঁ, কেন আমারও কিছু হয়নি, কিন্তু গাড়িটার কি হবে সেই জন্য আমি তখন ভিডিওটা আমি বানাতে পারিনি। তা এই আমি সেটা বলছি, তখন আমার 250 ইট যেরকম আছে সেই রকম আছে, কিচ্ছু হয়নি। আর মানে ইটটা এসে আমার গীতার সামনে যে আছে এই ব্যাগটার সামনে আটকে গেছে, আর আমার গায়ের মধ্যে মানে একটা মানে আঁচড়ও দেয়নি। কে দিয়েছে জানেন? এটা হলো গোবিন্দ। মানে এই যে গীতাটাই মানে আপনার সঙ্গে থাকলে পরে আপনার আপদ বিপদ সব কিছু আপনাকে রক্ষা করবে। আমার হিন্দু ধর্মে বলেছে এই গীতাটা হলো 1 নম্বর জিনিস। যে বলেছে মুসলিম ধর্মে, আপনার যদি মুসলিম ধর্মের কোনো মানুষ থাকে, আপনার যে কোরআন শরীফ আছে, কোরআন শরীফ 5 টাকা 10 টাকা 50 টাকা 100 টাকা 500 টাকাও পাওয়া যায়। আমার 500 টাকা নেওয়া দরকার নেই, আপনি 5 টাকা দামের একটা কোরআন শরীফ নিয়ে সেই বাচ্চাটার ব্যাগের মধ্যে স্কুলে যাচ্ছে, এতে যাচ্ছে, আপনার বাচ্চাটা পাস করতে পারছে না, ফেল করছে, আপনি সেই কোরআন শরীফটা আপনি বিসমিল্লাহ বলে সেটা মাথায় ঠেকিয়ে বুকে ঠেকিয়ে
আপনি তার মাথায় ঠেকিয়ে বুকে ঠেকিয়ে আপনি মনে মনে আল্লাহকে আপনি শুধু জানাবেন, জানিয়ে আবার সেটা তার স্কুল ব্যাগের মধ্যে আপনি দিয়ে দেন। আপনি দেখবেন পরের বছরই আপনার ছেলে পাস করেছে। আমি এটা 100 আমি বলছি, ঠিক আছে, মিথ্যে কথা আমি বলছি না। কোনো মানুষের ধরেন এরকম পায়ে ব্যথা হয়েছে, হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে, ভালো হচ্ছে না, ডাক্তার টাক্তার দেখিয়েছেন, ভালো হচ্ছে না, তার জন্য আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, পয়সা লাগবে না। আমার এই নম্বরটা আছে 8478040717। এই নম্বরে আপনি ফোন করবেন, কিন্তু ফোন যখন করবেন ভিডিও কলে ফোন করবেন। ভিডিও কলে আপনি আমাকে দেখাবেন, দেখালে পরে কোথায় যে কী হয়েছে না হয়েছে সেটা ভালো হয়ে যাবে। কত দিনে ভালো হবে, কত দিনে না, ঘড়ি দেখে 10 মিনিটে ভালো হবে, ঠিক আছে। কিন্তু পয়সা করে আমার কিচ্ছু লাগবে না। আপনার যদি আপনি গাছ থেকে পড়ে গেছেন, ওই নারকেল গাছ দিয়ে কাজ করতে করতে ভিডিওটা যে দেখতে পাচ্ছেন, আপনি সেইখান থেকে আমাকে ভিডিও কল করবেন। আমার এই নম্বরটায় ফোন করবেন, 8478040717। এই নম্বরে আপনি ফোন করে ভিডিও কল করবেন, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও আছে। এইটাই আমার, মানুষের ফেক নম্বর দেয়, আমি ফেক নম্বর দিই না, 1 নম্বর অরিজিনাল নম্বর। আপনি ফোন করবেন, যদি কোনো মুসিবত হয়, এরকম চোট লাগা ব্যথা যদি হয়, তাহলে পরে ভিডিও কলে ফোন করবেন, সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে যাবে। আপনি সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ না পেলে পরে আপনার লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কিচ্ছু করতে হবে না, ঠিক আছে। আমি মুখ দিয়ে বলছি, এই যে পাছা দিয়ে বলছি না, ঠিক আছে, সত্যি কথা বলছি, মিথ্যে কথা না, ঠিক আছে গাইস। আর আপনারা দেখুন, পৃথিবীতে আসছি কিচ্ছু সঙ্গে নিয়ে যাব না, ঠিক আছে। বলে আমরা কার জন্য কামাচ্ছি, আমার নিজের জন্য কামাচ্ছি না, পরের জন্য কামাচ্ছি। তার জন্য আপনার কি কিছু ব্যাংক ব্যালেন্স এটা সেটা আগ্রাম বাগ্রাম আপনার গাড়ি ঠাড়ি সব কিছু বানিয়ে আপনি রেখে দিলেন, আপনি কি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন? কিচ্ছু নিয়ে যেতে পারবেন না, সব এখানেই পড়ে থাকবে, ঠিক আছে। ওর জন্য, পরের জন্য, সে ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চা আছে তাদের জন্য আপনি কামিয়ে, যাতে আমি যদি মরেও যাই, তাতে আমার ছেলে মেয়ে যাতে রাস্তায় না ভাসে, তার জন্য সেটা বানিয়ে যায়, ঠিক আছে। আপনিও সেটা বানান, তাতে অসুবিধা নেই, কোনো আমার অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনারা গোবিন্দর নাম করুন, নাম করতে কোনো পয়সা লাগে না, কোনো কিছু লাগে না। আপনি হিন্দু মুসলিম হন, সে খ্রিস্টান হন, আপনি কাজ করুন, কাজ করতে করতে, काम करते करते आप ऐसे करो, भगवान का नाम लो, नाम लेने का पैसा नहीं लगता है, ओके। तो गाइस, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको हमारे नमस्ते सलाम। आज का बाद काल ईद होएगा, ईद में हमारा सब आदमी का सलाम नमस्ते। आप किधर भी आदमी, कोई आदमी, वो दुबई में हो किधर भी हो, आदमी उधर से वीडियो कॉल करेगा तो उसका भी दर्द अच्छा होएगा। हमारा भगवान बोलता है, हम नहीं बोलता है, हम बोलने से तो हम झूठ बोलेगा, हमारा भगवान बोलता है। हम गोविंदो, हमारा देखो ये वाला हमारा भगवान का फोटो है। भगवान अच्छा कौन करेगा? ये वाला हमारा भगवान है, ये वाला भगवान संग संग 10 मिनट में अच्छा करेगा, ओके। आप किधर भी होएगा, कभी आपका कहीं दर्द हो, चोट लगा, दर्द हो, कमर में चोट लगा है, अच्छा नहीं हुआ है, तो अच्छा नहीं हुआ तो आप ई नंबर में आप कॉल करो और भगवान का नाम करो। नाम करने में गाइस पैसा नहीं लगता है, वीडियो ज़रा थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन पूरा देखने का है। क्या है, आप भगवान का नाम लो, नाम लेने से आपको पैसा वगैरह कुछ नहीं मांगता है, भगवान का नाम लो। और दर्द वगैरह ऐसे चोट वगैरह होएगा तो ये नंबर में हमको कॉल करो, कॉल करके आप इस नंबर में हमको कॉल करो, हम संग संग अच्छा हो जाएगा। आप सोचेगा कितना पैसा लेगा, कितना पैसा लेगा, कोई पैसा वगैरह नहीं लेगा। एक लाइक करने का, एक सब्सक्राइब करने का, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करने का है वो भला करो, लेकिन अच्छा होने का बात, अच्छा नहीं हुआ नहीं करने का, ओके गाइस, रखता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।